1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई और ये आहिस्ता-आहिस्ता फैलती गई। 1520 में ये सल्तनत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। 1566 में सुल्तान सलमान आली शान के वफ़ात तक इसका रकबा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। सल्तनत उस्मानिया को सुपर पावर का स्टेटस भी मिल चुका था, मगर सुल्तान सलमान आली शान की वफ़ात के बाद ही इसका ज़वाल शुरू हो चुका था। 1683 में इसका रकबा 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। 1911 से 1914 तक सल्तनत उस्मानिया काफ़ी हद तक मक़रूज़ हो चुकी थी। इस्तांबुल का दिवालिया निकल चुका था। सल्तनत उस्मानिया के इलाके आहिस्ता-आहिस्ता दुश्मनों के कब्ज़े में जाना शुरू हो चुके और उसका रकबा कम होना शुरू हो चुका था। 1914 में इसका रकबा तकरीबन 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर हो चुका था, जो आधे से भी कम था। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक मुहिम शुरू की और इस मुहिम में सल्तनत उस्मानिया के लिए चंदे की अपील की। इन्होंने बादशाही मस्जिद के मंबर पर खड़े होकर एक दर्दनाक नज़म सुनाई। इसमें वो खुद भी रो पड़े और सुनने वाले भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सके। मगर मैं एक नज़र को आवगीना लाया हूँ, जो चीज़ इसमें है वो जन्नत में भी नहीं मिलती। झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। 1914 में उस्मानिया ने बरतानिया से बहरी जहाज़ खरीदे, मगर उसके बाद खुद ही बरतानिया ने उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से तुर्कों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कब्जा इसलिए किया कि जंग-ए-अज़ीम अव्वल का माहौल पैदा हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया जंग-ए-अज़ीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, पर जब जर्मनी ने देखा कि बरतानिया सल्तनत उस्मानिया को जहाज़ देने से मना कर दिया है और उनके खरीदे बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, तो इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सल्तनत उस्मानिया के वज़ीर जंग अनवर पाशा से तुर्क जर्मन माहरा तय पाया। सल्तनत उस्मानिया ने इस जंग में बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। पहले तो बरतानिया ने यकीन दहानी करवाई कि वो खिलाफत के टुकड़े नहीं करेंगे, मगर जंग के बाद वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए। 1916 में जंग-ए-अज़ीम के दौरान बरतानिया ने शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली को ये लालच दिया कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हमारा साथ दे तो वो उसको मुसलमानों का खलीफा बना देंगे। तो शरीफ मक्का इस बात पर रज़ामंद हो गया और उसने उस्मानियों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। 1916 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर इन्होंने खलीफा के इख्तियारात या मनसब को नुकसान पहुंचाया तो इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक बरामद होगा। जंग के आखिर में बरतानिया और अमेरिका खलीफा की ताकत और इख्तियारात को कम करने और यहाँ तक कि तुर्की के दारुल इस्तांबुल से भी बेदखल करने के ख्वाहां दिखाई दे रहे थे। 1919 में सल्तनत उस्मानिया पाश हो चुकी। इसके आधे इलाकों पर इसके दुश्मनों का कब्जा था। इराक, अर्दन और फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्जा था और शाम, लिबनान और जनूबी अनातोलिया पर फ्रांस का कब्जा था। और मुसलमान इस बात से खौफजदा थे कि अगर सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो जाती है तो मुसलमानों के वो मुक़द्दस इलाके जो अरब में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर साया हैं, उन पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। एक अजीम मुसलमान रहनुमा और माहिर तरीन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आगाह कर दिया था कि मुसलमानों की हुकूमत बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है और तुर्की का दिफा करना भी बहुत ज़रूरी है। सर जॉन कनिंग अपनी किताब पॉलिटिकल इंडिया में लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि अगर तुर्की फतह हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और मुझे खौफ है कि हम यहूदियों की तरह ना बन जाएं, जिनका अपना कोई मुल्क ही नहीं। उधर सल्तनत उस्मानिया पाश हुई तो इधर 1919 में अली बिलादरान ने हिंदुस्तान तहरीक खिलाफत चलाई। अली बिलादरान जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर की क़यादत में तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने के लिए दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें कांग्रेस के मरूफ कारकुन और अब्दुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। ये लंदन में भी यही था कि बरतानिया को रज़ामंद कर सकें, वो तुर्की की इज़्ज़त करें और इन्होंने ये भी कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड जॉर्ज जंग में बरतानिया का साथ ना देने पर
ترکی کو سزا دینے پر تلے ہوئے۔ اس کانفرنس میں گاندھی بھی شامل تھے۔ گاندھی کے لیے یہ بھرپور موقع تھا کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو انگریزوں کے خلاف اپنی مہم تحریک عدم اعتماد میں شامل۔ دسمبر 1919 میں دوسری کانفرنس امرتسر میں منعقد ہوئی۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں اس تحریک خلافت میں متحد ہو کر کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ اتحاد ایک بہت اہم قدم تھا۔ یہ برطانیہ کا مکمل طور پر بائیکاٹ تھا۔ لوگ کھلے عام سڑکوں پر آ گئے اور لوگوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے ہڑتال کر دی۔ طلبہ کرام نے تعلیمی اداروں میں جانا بند کر دیا۔ سپاہیوں نے اپنے تمغے تک واپس کر دیے۔ مسلم لیگ اور کانگریس اس تحریک میں متحد تھے اور ان کے صرف دو ہی مقاصد تھے، ایک ترکی کے خلیفہ کے لیے حمایت اور دوسرا سیلف گورنمنٹ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تحریک خلافت نے ایک بڑی شکل اختیار کر لی تھی جو حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ مسلمان اور ہندو متحد تھے اور انہوں نے انگریزوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا اور قائد اعظم مسلم ہندو اتحاد چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک لاجواب موقع تھا۔ لکھنؤ معاہدے کی ہی دوبارہ آمد تھی اور دونوں تنظیمیں اپنا گول حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کام کر رہی تھیں۔ جنوری 1920 میں خلافت کے 35 وفد جن میں علی برادر، محمد علی جناح، گاندھی اور عبدالکلام آزاد شامل تھے، انہوں نے دلی میں وائسرائے سے ملاقات کی۔ تاہم اس تحریک کے بارے میں کوئی بھی تاثر نہیں پایا گیا تھا، تو 1920 فروری میں ایک اور گروپ یورپ میں بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں مغربی قائدین سے ملاقات کریں اور جن میں وزیر اعظم برطانیہ بھی شامل تھے، اور ان کو سمجھائیں کہ مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ اور خلافت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس گروپ میں مولانا محمد علی جوہر اور سید سلمان ندوی اور عبدالکلام آزاد بھی شامل تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1916 میں برطانیہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ ترکی کے خلیفہ کے منصب کو نقصان نہ پہنچائیں، تو 1919 میں جب وہ لندن برطانوی حکومت سے درخواست کرنے کے لیے گئے کہ وہ ترکی کی خلافت کی عزت کریں اور مسلمانوں کے جذبات کو متاثر نہ کریں، اگر آپ آگے بڑھے اور ترکی اور خلیفہ کے اقتدار کو ہٹایا تو ہندوستان میں اس کا رد عمل بہت زلزلہ خیز ہوگا۔ مگر برطانیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک نہ سنی اور الٹا وزیر اعظم لارڈ جارج نے قائد اعظم سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ گاندھی کی تحریک عدم اعتماد نے کافی حوصلہ افزائی کی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں نے انگریزی کپڑوں کو جلایا اور اپنے ملک کے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے ملک کے ثقافتی کپڑوں کو پہننے کو ترجیح دیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھیڑ ہاتھ سے نکل گئی۔ فروری 1922 میں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 22 پولیس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی نے اس احتجاج کو ختم کرنے کی اپیل کی، مگر اس سے پہلے اس احتجاج کو ختم کیا جاتا، مارچ 1922 کو گاندھی کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس پر فتنہ پھیلانے کا الزام لگایا گیا اور حکومت سے غداری کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ گاندھی اپنے عقائد پر قائم کھڑا تھا۔ اس نے جج کو اپنے جیل بھیجنے پر بھی چیلنج کیا۔ اسے 6 سال کی قید کی سزا بھی سنائی گئی، مگر سخت بیماری کی وجہ سے اسے 2 سال کے اندر رہا کر دیا گیا۔ جولائی 1921 میں تیسری اور آخری کانفرنس دلی میں منعقد کی گئی۔ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں نہ جائیں اور نہ نوکری کریں، نہ انگریزوں سے تعاون کریں، مگر اس تحریک کو چلانے والے نمایاں کرداروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر کو 2 سال کی قید سنائی گئی اور ان پر مقدمے کے بیانات نے انہیں مسلمانوں کے درمیان ہیرو بنا دیا تھا۔ تحریک ہجرت تقریباً 18,000 افراد مسلمان اپنے گھر بار بیچ کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ افغانستان ہجرت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہجرت ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی یاد دلاتی تھی۔ مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا ولی نے انہیں یہ کہا کہ وہ سچے مسلمان ہوں گے جو دارالحراب کو چھوڑ کر ایک اسلامی ریاست میں چلے جائیں گے۔ دارالحراب یعنی وہ سرزمین جس پہ بیرونی لوگوں کا قبضہ ہو، جیسے برصغیر میں انگریزوں کا قبضہ تھا۔
मगर अफ़गानिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इन्होंने तमाम महाजिरीन को वापस जाने का हुक्म दिया और बॉर्डर को बंद कर दिया। कुछ अफ़राद रास्ते में मर गए और जो वापस गए वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपने घर-बार और जायदाद को वापस खरीद सकें जो उन्होंने बेची थी, और तहरीक-ए-हिजरत एक आसान साबित हुई। तहरीक-ए-खिलाफत ने काफ़ी मुसलमानों हिंदुओं को आपस में तक़सीम कर दिया था और मुसलमानों के हौसले आपस में पस्त कर दिए थे। इसमें मुसलमान भी आपस में तक़सीम हुए और उनके हौसले पस्त हो गए। अब वो गरीबी आन पहुंची। मार्च 1924 को नई तुर्की हुकूमत की सरबराही में मुस्लिम सदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म कर दिया और ये तहरीक मुकम्मल नाकामी की वजह बनी, जो दरअसल खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई थी। तुर्की की खिलाफत के खात्मे से ये साबित हुआ कि तहरीक-ए-खिलाफत एक नाकामी की वजह थी और उसका फ़ायदा न हो सका। दरहकीकत तहरीक-ए-खिलाफत ने मुसलमानों को मुत्तहद करने और लोगों के जज्बात को बेदार करने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इस वक्त के नतीजे से न सिर्फ अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान छोड़ने का मुतालबा बल्कि उससे भी अहम बात ये थी कि उनमें अपने एक अलग कौम की ख्वाहिश उभरी। एक बार फिर मुसलमान आगाह हुए कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर एतबार नहीं किया जा सकता। इन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद मुनज़्ज़म करना होगा और इन्हें क़यादत और मुनज़्ज़म की अहमियत को सीखना चाहिए। सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो सल्तनत उस्मानिया के टूटने से मिडल ईस्ट जिसे आप कहते हैं वहाँ शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, यमन जैसी रियासतें क़याम में आईं। मगर इनका क़याम कोई कुदरती नहीं था। इस वजह से यहाँ आज तक पायदार अमन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये मुल्क मुसलसल खाना जंगियों और साजिशों की वजह से क़याम में आए थे और आज तक ये तमाम ममालिक जंगों और साजिशों का शिकार हैं।